Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, ohayo gozaimasu. Terima kasih kepada yang berbahagia pengacara majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati rakan-rakan pengurusan, Profesor Azra'i, Profesor Azlan, pendaftar, pegawai kanan, yang berbahagia Tan Sri Zul, terima kasih kerana hadir pada pagi ini. Semua staf akademik dan juga PPP yang hadir di Kuala Lumpur dan juga di Johor Bahru. Dan juga ini adalah gambar terbaru pelajar-pelajar UTM yang baru. Dan juga salam satu Malaysia, salam kemerdekaan. Sebab kita masih lagi dalam bulan kemerdekaan. Dan alhamdulillah kita bersyukur kerana dapat berjumpa pada pagi ini. Dan kali ini kita buat di Kuala Lumpur. Untuk memastikan berlaku keadilan lah kepada dua-dua kampus kita. Walaupun bila kita buat di Kuala Lumpur ni belanjanya lebih sikit, sebab kita kena sewa satu kapal terbang lah, dan juga menyewa hampir semua bilik-bilik di Scholars Inn. Jadi alhamdulillah sebab kita ada Scholars Inn. Jadi insyaAllah sebenarnya saya tak tahulah sama ada kebetulan ataupun tidak. My first engagement was on the 9th of September 2013. So hari ini sebenarnya ialah my 13th ke-13 ni, betul lah. Kalau 30th nanti yang ke-30 kan. 13th bahasa Melayu ni, orang Melayu payah sikit nak sebut ni. Engagement yang ke-13, maknanya saya masuk ke tahun kedua sebagai diamanahkan sebagai VC. Dan inilah slide yang saya tunjukkan pada tahun yang lepas, pada 9 September 2013. Alhamdulillah berlalu setahun dan banyak benda-benda yang pengalaman yang telah dilalui. Pengalaman pahit, manis, sukar. Tapi rasanya yang paling susah bila nak bagi monthly engagement ni lah. Nak prepare slide tak susah sangat nak prepare sebab saya ada pegawai khas. Cik Hilman selalu tolong saya develop. Cuma Cik Hilman tak boleh duduk depan nak bercakap. So apa yang saya boleh buat ialah saya minta lah sesekali my TNC duduk depan, share. So kita bagi-bagi tugas lah, jadi meringankan sedikit. Jadi apapun, I have to say is my big appreciation to everyone. Menjaga satu kampus dengan 23,000 student dan juga lebih kurang 5,000 staff dengan lebih kurang 300 orang jusa. Saya rasa lebih kurang ada Haji Wan. 300 orang di kalangan kita adalah jusa. Ada jusa A, ada mantan VC, ada pengurusi LPU, Datuk Zainal, dengan Tan Sri Hazan bekas KSU, bekas ramai-ramai lagi lah. Jadi it's not an easy task. So sometimes very nervous, especially bila nak bercakap depan-depan ramai ni, bila to express banyak benda. But alhamdulillah, I think things went to me. Alhamdulillah, is a good 1 year. Mungkin not excellent 1 year, good 1 year. Not because of me, I think, but because of the UTM DNA. It is the culture in UTM that I think we respect leaders, and not only me, but I think we respect everyone. And I think everyone, dalam UTM ni I think we play our role. Without much of you have to push, because like maknanya you macam remote control lah.
Banyak benda berlaku dalam UTM without NC has to push in apa ni personally. Dan we know what we want to do, we know what we want to achieve. So alhamdulillah, saya kena sebut banyak kali maknanya my appreciation to everyone lah. Of course kepada LPU yang very helpful, very friendly, very apa nama orang kata apa, understand macam mana kita nak run di university. Sebab apa saya juga berkesempatan duduk dengan rakan-rakan NC yang lain. Banyak juga yang menyebut antara masalah mereka ialah dengan board, antara masalah mereka ialah dengan kementerian, antara masalah mereka ialah ada individu-individu yang orang kata apa, agak not so nice dalam keadaan mereka mentadbir. Tapi alhamdulillah benda-benda tu so far alhamdulillah tak berlaku, dan saya doakan dia tidak akan berlaku lah insya-Allah di UTM, because we know our role, we know our target, we know our goals, what we want to achieve insya-Allah. Again the same ship yang saya tunjukkan last year, kita minta setiap orang yang berada dalam kapal UTM ini contribute, setiap orang membantu supaya kapal ni berlayar. Dan alhamdulillah cuacanya pun nampak baik, tidak ada ribut taufan yang besar. So insya-Allah. So again apa yang kita harapkan ialah we continue with this environment, dan kita harapkan kita akan sampailah ke destinasi insya-Allah. Also another slide yang saya tunjukkan pada my first engagement, di mana kita memberikan fokus. We want to continue with the plan that we formulated together dalam tahun 2010-2011. The message from the board also asked me to continue. Don't do a big change in the strategy. Alhamdulillah kita meneruskan, dan insya-Allah saya akan berkongsi sekejap lagi apa yang kita akan buat for the next year dan juga few years ahead. Kita cuba mengamalkan inclusiveness, but alhamdulillah I think we managed to make it happen. The best example I can give, insya-Allah saya akan share sekejap lagi macam mana our next global plan fasa 2, fasa 2, kita dah berjaya sampai ke peringkat mengadakan town hall meeting, dan insya-Allah town hall meeting di KL akan dibuat besok. InsyaAllah saya akan explain sekejap lagi, elaborate on that sekejap lagi. We try to facilitate dan membuka peluang-peluang. Saya dah banyak kali bagi tahu, our role is not to dictate so much. Of course kita ada agenda-agenda universiti yang perlu kita dictate, but I think kita facilitate more than dictate, ataupun control. To certain extent, alhamdulillah I think we achieve to do that insya-Allah. Efficiency kita is a continuous work, continuous effort. So far banyak benda yang kita cuba baiki. Of course ada benda yang berjaya, ada benda yang kurang berjaya. To me efficiency is the whole system. You cannot have one person very efficient but the system tak membantu. You tak boleh ada kata seorang yang kita rasa very competent, very efficient, but orang kata apa, ada seorang lagi rakan yang tidak efficient. So efficiency is to be as the whole system, the ecosystem. Yang ini kita masih struggle. Saya masih membuat teguran-teguran secara peribadi, direct to the point. For example, we wait for 3 hours just to come for the meeting for 2 minutes. So kita akan eliminate benda-benda macam ni. At least at the level of JPU. JPU meeting now kita run very efficiently. Kalau siapa nak belajar macam mana buat meeting, I think you can consult Cik Azham macam mana kita buat meeting kita, macam mana we cut a lot of time on pembetulan mesyuarat, macam mana we cut a lot of time on perkara berbangkit. We try to do that. Cuma the only meeting yang kita masih panjang ialah Senate. Sebabkan Senate is papers, we have to very apa nama, orang kata apa, detail, very serious. Kita kena tengok betul-betul paper Senate, sebab Senate adalah the highest authority in the academic. Utilization of resources, alhamdulillah we did manage it. Contohnya bila kita ada apa nama, kita punya plan global, sekejap lagi saya akan tunjuklah macam mana kita gunakan resources yang sangat-sangat efisien dan menjimatkan. Conducive and productive environment, I think this is something you have to do it continuously. It's not one off, insyaAllah.
So this is my last year's slide. Yeah. Dan of course we come up with this theme, yeah, consensus, yeah, inclusiveness and engagement. So habis that's history. Some people say history is too small. Yang penting ialah what's ahead. Yeah. Alhamdulillah, I think we should be very very proud. Kita bagi tepukan yang gemuruh. Dan sama tak pastilah sama ada Profesor Fauzi in Johor. Yeah. This is the third from UTM. Dia tak dapat lagi award ni, tapi dah di-announce. Award ni saya rasa dia akan buat dalam bulan 12 atau bulan 11. Yeah. Kalau kita nak ambil kira yang ketiga, kalau kita mengambil kira Datuk Halimatun, saya tak pasti Profesor Halimatun ada tak kat sini sebab dia dah jadi kontrak profesor dengan kita ya. Profesor Halimatun, kita ada Profesor Zaini, kita ada Fauzi. Kalau nak ambil kira lagi, nak share the ownership, kita ada Tan Sri Yahya, Dr. Yahya, our Pro Chancellor. Ada orang remind kata Lat is our karyawan tamu walaupun tempohnya dah habis. So 5 out of berapa saya tak pastilah daripada seluruh negara. So I think not so bad untuk UTM lah, insyaAllah. Yeah. So tahniah kepada Profesor Fauzi dan kita harapkan ada lagi lah rakan-rakan kita yang akan menerima this award, insyaAllah. Seterusnya big congratulations juga kepada Profesor Tariq. For the first time UTM diberikan this recognition as one of the high COE, being recognized by the kementerian, dan we will get 3 point something million for our budget for this wireless saja for 3 years. Oh no, 10 million for 3 years. 10 million for 3 years. It's big money. But after that they have to be self-sustained lah. So I think 10 million they should be able to do something to make themselves self-sustain after that. Kita sepatutnya kita jangka kita dapat 3 atau 4. But at the end kita dapat 1. Alhamdulillah. I think Professor Azrai is now working to get another 2 lah at least, insyaAllah. Immediately. Segera kita akan dapat syukur, insyaAllah. Because ada permarkahan, penilaian tu kurang sikit, kita rasa tak puas hati lah. Sebab apa kita rasa IBD should get, dan Professor Salman IKG also should get. But somehow something happened beyond our control, insyaAllah. But I think you can, insyaAllah, make doa. Kita akan dapat, insyaAllah. Because we think we deserve it, insyaAllah. Agak ketinggalan sebenarnya maklumat ni, tapi saya rasa saya belum tunjuk. Alhamdulillah kita punya program kesemuanya mendapat 5 tahun accreditation. Dan semualah program-program kejuruteraan, insyaAllah. Seterusnya, another good news, 2 daripada lab kita mendapat diberikan peruntukan untuk dipanggil Program Malaysia Laboratories for Academia Business 2. This is my lab. 2 yang dapat di UTM, dan kita participate rasanya semua dalam lab-lab lain di universiti lain. Contohnya IBD akan participate dengan UKM. So this is another recognition to us lah, insyaAllah. Alhamdulillah, thank you very much kepada semua yang telah bekerja keras untuk mendapatkan pengiktirafan begini, insyaAllah. Just satu slide saja nak update. Saya pergi melawat ke Boston just to renew our ties with them. Tapi dalam masa yang sama kita juga melawat our new friend, hopefully Penn State University. They have 100,000 student. Ini dengan Penn State. Kita berjumpa dengan Presiden Penn State, dan insyaAllah banyak benda-benda, especially petroleum. Mereka ada kekuatan dalam petroleum dan kita kena menggunakan mereka sebab pekerti petroleum menghadapi masalah untuk mendapatkan pengajar. Sebab mereka ini lebih laku, lebih banyak dibayar di luar. Ini di biasalah HBS. Ini dipanggil apa? Framingham Institute, University, State University, Public University. Berjumpa dengan dia punya presiden juga. Kemungkinan di sini kita boleh buat exchange program. They need us for their exchange program. Dan ini di MIT kita jumpa dengan Dean of Nuclear Science and Engineering, juga untuk membantu program nuklear kita lah. So ini baru, kita first time jumpa, ini dah lama lah pernah datang. Dan ini juga yang baru, insyaAllah, yang cuba kita kerjasama lah, insyaAllah.
Just a small advertisement. Kita nak minta kalau boleh, bukan kalau boleh, I think it's a policy now. Setiap staf UTM menggunakan alamat UTM ini. Ini rasanya CICT dah mulakan proses. Ini untuk branding lah. Untuk branding dan juga untuk communication. Saya dimaklumkan semua hebahan-hebahan melalui email akan menggunakan address ini. So siapa yang ada address lain dia tak sampai lah. So saya harap CICT akan usahakan segera semua tukar kepada UTM MY. Only a small advertisement. Okey. Ini sedikit data tentang pelajar baru. Kita mendapat kemasukan baru seramai 2,378 pelajar undergraduate. Dan kita postgraduate yang baru ialah 1,305. Yang baru. Di mana master 1061 ini sehingga 7 September, PhD 244 dan jadi jumlah yang mendaftar 1305. Jadi sekarang ni lokal adalah 2369 dan 9 international. Untuk postgraduate 1,001 lokal, 1,206 macam mana ya, lokal. Ni lokal master student, lokal PhD student. Jadi 1,206, international 60 master dan 39 PhD, total adalah 99 daripada student international. A big drop I think. Tapi banyak masalah lah yang berlaku sekarang. Even semalam saya pergi ke International Student Center, berada di situ untuk 1 jam 2 jam. Pun ada student yang datang dan mengadu banyak masalah kena diselesaikan melibatkan pasport, visa, VDR. So a lot of issues sampai saya sendiri terpaksa jumpa dengan pengarah immigration. Sebab dia proses di immigration ni ada masalah lah. Especially bila timbul pula, ini kita share bersama lah. Bila timbul pula orang memasukkan letterhead UTM. Ini timbul. Ada ejen-ejen yang menggunakan nama UTM, sign UTM, Cik Karim, keluarkan visa kepada pekerja-pekerja yang kita pun tak kenal. Ada kes, dan immigration menggunakan kes-kes begini melambat-lambatkan proses kita lah. Dan kesannya ialah kepada pengambilan student antarabangsa. InsyaAllah kita akan usahakan. Dan semalam saya dah berbincang, masalah timbul UTM satu sebab kita di Johor. Dan katanya immigration ni dia punya operasi memang negeri base, sangat-sangat state base. Maksudnya Johor mungkin apply sistem dia sendiri. Kalau di tempat. Dan yang kedua ialah kita mempunyai bilangan student international yang besar. International student kita besar. Kalau nak tengok berapa, kalau nak tengok, ada satu saja slide. Saya tak pasti sama ada. Ni, sorry, dia terlompat sikit. Kalau nak tengok student international kita sekarang ialah 3,000, ni campur ni. Ni 3,888 student international. It's a big number. Kalau kita kalikan, ambil kata 50% bawa dia punya family, ada yang bawa maid, ada yang bawa 2 isteri. Yes, ada. Yang saya tahu 2 lah, tak tahu 3. Bawa 2 isteri. So bayangkan berapa banyak yang kita kena selesaikan. Dan kita bantu mereka ini sehinggalah ke pasport anak-anak dia, pasport isteri dia, pasport mak dia kalau mak dia datang. Semuanya kita bantu. Jadi it's a big task. Jadi semalam saya duduk dengan pendaftar, kita immediately kita bersetuju untuk tambah staff mengikut keperluan dia. Jadi alhamdulillah, pendaftar dah bagi 2 tambahan untuk ni, dah mengisi segera jawatan yang kosong di situ. Ni kita bantu mereka sebab ada yang dah kata stres dan sebagainya. Especially bila dituduh pula menipu. Dia datang, dia buat ni, ada staff kita dipanggil beri statement di pejabat immigration dengan polis dan sebagainya. Sebab apa? Ada report tentang penipuan. Jadi alhamdulillah setakat ini we are clean lah. None of our staff involved. Jadi polis, immigration kena siasat lah siapa yang menggunakan kita punya signature, kita punya letterhead. Okey, saya patah balik berkaitan dengan new student. Alhamdulillah kita manage to have first group of sarjana muda sains pengurusan equine di UTM. Agak pelik lah kursus ni, tapi since kita ada kuda, kita ada expertise, but we focus on equine management is stable management.
Dan kursus ini ada 27 orang student. Ada student semalam yang kebetulan saya jumpa is National Rider daripada Majlis Equine Malaysia. Dan bayaran kursus ini adalah saya rasa mahal, paling tinggi kot di UTM ataupun di Malaysia. They have to pay 48,000 cost, total cost. Mahal kursus ni, sebab kuda pun mahal. Jadi alhamdulillah saya pun kebetulan jumpa mereka semalam, nampak gaya semangat. Dan I think this is one insya-Allah something yang kita mungkin boleh kata blue ocean lah. None of local university yang ada kursus ini, dan katanya di Southeast Asia also is the first yang dianjurkan. Jadi kita ada kerjasama lah dengan beberapa institusi luar negara. Baru ni kita hantar one staff pergi buat master di Hatpuri College untuk nak menampung keperluan inilah. Dan alhamdulillah kita ada beberapa gambar ni kita panggil alhamdulillah Menteri Besar datang untuk merasmikan Minggu Mesra Mahasiswa, dan kita capture lah beberapa gambar. Saya pun dapat sempat turun. Gambar yang pertama tadi berselfie dengan student. Itu dah jadi trend semasa lah. Semua orang selfie dengan student sekarang ni dengan sesama sendirilah. Dan saya sempat turun makan dan sebagainya. But the thing that I want to share is that this is bila melihat kepada harapan yang datang duduk tunggu, yang datang dengan anak, dengan mak, this is harapan yang diberikan oleh ramai orang kepada kita. So we cannot simply ignore this. So student is our first customers, the most important customers. Saya pernah dulu sekali berbengkel dengan Datuk Fazilah Kamsah, ditanya kita siapa you punya the most important customers. So kita kadang-kadang tak boleh nak jawab juga kan. Now we have to realize students is our very important customers. So bila dia customer kita yang sangat penting, so kita kena bagi dia treatment yang special lah. So termasuklah bila hari pertama mereka datang, I think we have to treat them very very special. Jadi mungkin tahun ni kita masih lagi macam biasalah kita buat, mungkin next year kita kena plan supaya menggambarkan mereka ini adalah very very special to us. Dan mereka punya harapan yang sangat-sangat besar kepada UTM. Mereka datang UTM walaupun kita yang datang tu very very small in term of percentage admitted, because kita ambil cuma 5%, 5% sahaja daripada yang apply ke UTM. That's the very very competitive. Saya pergi MIT, dia tunjuk data dia pun dalam 8% yang daripada yang memohon. Kita 5, less than 5 tadi kan. Okey, apa yang saya nak sebutkan di sini I think is the way we treat them, the way we orang kata apa, kita membangunkan pelajar-pelajar ini. Jadi di sinilah mungkin the core business kita yang kita kena realize. InsyaAllah kita akan masukkan banyak benda dalam our phase 2 global plan. How we want to make sure that we really do our job, menunaikan amanah yang diberikan kepada kita. This is all very young. Dia datang dengan penuh harapan, mereka berbangga berada di UTM. So apa yang kita nak harapkan ialah daripada kita sendirilah. Macam mana kita tunjukkan that we appreciate them. Macam mana kita tunjukkan bahawa yes, we will do our part. So kita kena buat extra lah insyaAllah. Banyak benda extra yang kita kena buat, especially in teaching, in sharing with them. InsyaAllah kita akan mulakan beberapa program di mana of course dengan kes-kes yang orang sebut selalu tentang graduate quality dan sebagainya. So kita tengoklah mereka-mereka ini macam mana hari pertama mereka datang. InsyaAllah. Okey. So itu sedikit tentang update. Ini the reality check. Saya tak tunjukkan semua tentang KAI, but now alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada PMO kita, Cik Azham and the team, kerana Cik Azham sekarang ni yang memantau KAI. Bulan 3 kita buat, bulan Jun kita buat, insya-Allah bulan 9 kita akan buat. So bulan 9 ni maknanya at the end of the month kita kena ready, mungkin by middle of October kita dapatlah new data. Apa yang saya nak update secara keseluruhan, sebab all the detail data kita dah bentang dalam UMG. Special UMG, kita duduk, kita tengok satu-satu dan kita lihatlah analisis summary yang mencapai lebih pada 100%.
ya, untuk second quarter adalah 19 KAI. Yang mencapai between 60 to 94% ialah 7, dan yang below 60% is 18. Kita boleh anggaplah apa yang kita tak capai, especially on grant, on research, on publication dan sebagainya. Saya tak nak share, ada satu lagi maklumat yang saya tak share dekat sini ialah bila kita kena bentangkan nanti PSPTN punya KAI kepada kementerian bersama-sama dengan board. Jadi memang overall bagus, tapi isu yang sama timbul lah tentang publication dan sebagainya. Funding. Okey. Sedikit, ini summary. Ada data yang kurang tepat tapi tak apalah, kita gunakan ni. Ini belum lagi. Ini yang cuma tahun lepas, kita tak dapat update lah. PhD kita dah meningkat kepada 66.89%. Maknanya target kita 1530, tapi kita baru mencapai 1271. Anyway, meningkat daripada bulan Mac. Target kita bawah Myra tu ialah 80. Betul 80%. So we need to really ramai student kita yang staff kita yang buat PhD, tapi saya rasa yang belum siap pun ramai. Kalau ikut rekod kita di sini, kita ada lagi 382 pensyarah yang masih belum ada PhD. So kita kena insya-Allah work hard on this. Postgraduate, basically I think kita target of course 10,000 to achieve this 60%, tapi of course kita takkan dapat the 60% exactly lah, very difficult. Tapi up to August kita ada 13,177, meningkat daripada 11,000. Tapi drop kalau tengok drop daripada sinilah because of graduate dan juga less admission untuk yang baru ni. So kita punya marketing dan sebagainya kena alert lah on this. PhD student Januari 51 dan sekarang 5258 dengan new intake. Postdoctoral also kita March kita target 300, masih rendah. Ini berkaitan dengan research Min ni kita target hari itu 3.8 sebab kita berjaya dapat tahun lepas 3.78, but now drop to 3.72. Satu daripada ada kursus-kursus kita yang terpaksa mengambil student-student bukannya yang terlalu tinggi lah. Saya dimaklumkan ada kursus-kursus kita yang apply yang kita ambil mungkin 3.2, bukannya yang top 4 dan sebagainya. Dan juga saya juga dimaklumkan secara keseluruhan pencapaian matrik tahun ini pun drop. Secara keseluruhan dia punya CGPA daripada matrik memang drop. Mungkinlah ini kesan dia lah, insya-Allah. Tapi I think anything above 3.7 I think should be okay lah untuk UTM, insya-Allah. IP kita March kita ada ni dah bertambah. So kalau tengok kat sini dah lebih daripada our target lah. I think we are good in IP so far, insya-Allah. Kita masih maintain mungkin rekod kita the most IP yang kita boleh generate. Spin off saya dimaklumkan tidak begitu ni, tengah disemak. Tengah disemak. Jadi memang pada bulan kita gunakan sama katanya naik, tapi kita belum dapat yang betul lagi. Endowment ada sedikit peningkatan. Saya tak pasti sama ada angka ini dah masuk tak dengan Kiswaya dah masuk. InsyaAllah kita akan dapat 5 juta daripada, saya tak nak reveal sebab belum disebut lagi, belum dalam JPU kita dah bincang, dah terima. Kita akan dapat another 5 million untuk chair professor di Fakulti Tamadun Islam. So kita doakan benda ni akan berlaku lah, insyaAllah. So kalau kita dapat, kita akan dapat 60 lah lebih kurang. Dan I think ada dengan cek-cek yang besar-besar hari ni, harap dapat lah. Setiap kali perhimpunan bulanan sekarang ada cek untuk endowment. Saya harap untuk endowment Okey. Seterusnya ialah I think walaupun tak berapa seronok, tapi I think we have reason also to cheer off. This is the latest data yang kita buat analisis. UTM not so bad at the moment, second after UM in term of Scopus publication. Ini bukan data yang kita buat-buat, ini data kita ambil daripada database lah, Scopus database. So alhamdulillah
somehow we manage to move, walaupun not yet to the target. Then in terms of citation also not so bad. Our portion UTM sekarang share kita 17%. So better than better than UKM, slightly lower than USM. So I think we at least some motivation untuk kita bekerja lebih keras. We are not that bad. Kalau kita rasakan kita dah penat, dah tak tepu dan sebagainya, but we are producing. Thank you very much lah kepada semua orang, insya-Allah.